Absaba fuvire miancho mi kpena gbafimi ina gbona mi duna. Nunchu ano mi ajipon from January to December for the cap of peton. Mi ano nchu agbo, asaba gavide za nchu ala. Wa onyon wala nchu agbo de neni wala nepo. Ye le nchu agbo ka over 1 year de ne gare kwa. Kashaga nchu ya no ganamu. Na won no gre kwa futu be break up. Asawo o odro. Otibia wa asawo alo break up. Na nchu wada me agbo ina de ya monye nchu nya. Ya mga wo de kako ya no momoma. Asawo o odro. Asawo o odro. Waga aglo na ta break up o ye jo ina leka ame agbo ina de nka Jesus go ina monchu gboka ga ina asawo odron vo ba anya ka be jibi ajole so gbo be aleke asan adoro wuma asan ma podu ki oda na kwa me le street ada na kwa le ko ji oponda asawo odron vo be adole afan le bima